बंधुमाने किछि वर्ष पूर्वरु केटीएम केवल गोटिए बाइक नुहे, एहा थिला प्रत्येक युवकंक स्वप्न। रास्तारे चलिले लोके बुलिकी देखुथिले, इंस्टाग्राम फोटो देले मन खुशी होला परी कमेंटर वर्षा हेउथिला। से पड़ पड़ ध्वनि रे समस्ते जानि पारुथिले भाई केटीएम आसुची। परफॉर्मेंस, स्टाइल और थ्रिल एही तीनोटी गुण एका साथे अन्य कौनसी बाइक रे नथिला। किंतु आजी सेही केटीएम धीरे धीरे भिड़रू अदृश्य हेउछि। शोरूम खाली, अनेक डीलरशिप बंद होईगला। जेउ बाइक पई आगुरु अपेक्षा तालिका थिला, आजी सेही बाइक बिक्री हेबाकू केही नाही। लोके तो एहाकू छपरियांक बाइक बोली टैग लगै देले। एबे प्रश्न हेउछि, एई बाइक जे एक समय भारतीय युव समाज को पागल करिथिला, से आजी एई अवस्था को काहेकि पहुंचिला? केटीएम रो डाउनफॉल रो पछरे कौन थिला कारण? एवं कंपनी पाखरे किछि गुप्त अस्त्र अछि कि जहा द्वारा से पुणी थरे शक्ति सहित फेरी आसिबे? चलंतु समग्र कहानी जानिबा। केटीएम जहा सहित जड़ित प्रत्येक भारतीय युवकंक भावना। किंतु आपण जानती कि एही बाइक भारतरे नुहे, यूरोपर छोट देश ऑस्ट्रियार जन्म। सन 1934 रे इंजीनियर हैंस टंकेनपोल्स एक छोट रिपेयरिंग वर्कशॉप खोलिथिले। सेठारु जन्म होइथिला केटीएम, जहार अर्थ हैला क्रॉनराइफ टंकेनपोल्स माटिघोफेन। प्रथमे केटीएम रगड़ा पथर पाई शक्तिशाली रगिड बाइक तैयारी करुथिला, किंतु 1990 परे से निजको परिवर्तन कला। एबे से केवल स्ट्रॉन्ग नुहे, स्पीड और स्टाइल रो परिचय हैला। केटीएम भारत को किपरि आसिला? सन 2007 रे बजाज ऑटो, भारतर जनाशुना दुई चकिया कंपनी केटीएम रो 14.5% शेयर किनिला। बजाज चाहूथिला एक ग्लोबल पार्टनर जहा परफॉर्मेंस सेगमेंट रे तांकु शक्तिशाली करि पारे। केटीएम चाहूथिला एक बड़ मार्केट भारत रे प्रवेश करिबाकू। एही दुहिंक पई एक विन विन स्थिति थिला। सन 2012 रे केटीएम अधिकृत भावे भारत मार्केट रे प्रवेश कला एवं लॉन्च कला प्रथम बाइक केटीएम ड्यूक 200। मूल्य मात्र 1,17,000 टंका। एतिके दाम रे स्पोर्टी लुक, एग्रेसिव स्टाइल और प्रीमियम फील भारतीय युवक पई एहा एक नुआ अनुभव थिला। ड्यूक 200 इंडिया रे बाइक्स र डेफिनेशन बदलाई देला। केटीएम रो मार्केटिंग मध्य अन्य थिला। से केवल रेडी टू रेस और रेसिंग डीएनए टैगलाइन सहित युवा हृदय को जितिला। टीवी एड, सोशल मीडिया कैंपेन सबु थिला एग्रेसिव। ड्यूक 200 रो सफलता एते बड़ थिला जे प्रत्येक कॉलेज रे सेहा स्टेटस सिंबल हे गला। परे 2014 रे आसिला ड्यूक 390, दाम 2,50,000 टंका, 44 बीएचपी पावर, स्लीपर क्लच और लिक्विड कूल इंजिन। एहा परफॉर्मेंस रे नुआ मापदंड सेट कला। परे आरसी सीरीज आसिला, जहा अधिक रेसिंग फील्ड देइथिला। केटीएम भारत को मात्र बाइक नुहे, एक आंतर्जातीय परफॉर्मेंस बाइकिंग संस्कृति देला। यूट्यूब, पर्वत रास्ता, लॉन्ग राइड सबुठी केटीएम। किंतु जेपरी एही ब्रांड द्रुत गति रे उठिला, सेपरी द्रुत गति सह एहा तळकु आसिला। सबुठारु बड़ असुविधा प्रैक्टिकलिटी रो अभाव। सेही बाइक दैनिक व्यवहार पई सुविधाजनक नुहे। हिटिंग प्रॉब्लम, हार्ड सस्पेंशन, असुविधाजनक राइडिंग पोस्चर, माइलेज 25 रु 30 पर लिटर। मध्यम वर्ग पई यहा बड़ भारी होईगला। सर्विस और इंश्योरेंस महंगा, सिंथेटिक ऑयल गामी। फलस्वरूप लोकंक उत्साह शीघ्र ही रिग्रेट रे परिणत हैला। ड्यूक 200 जोंटी प्रथमे 1,20,000 टंका थिला, आजी 2,30,000 टंका। सर्विस 2,500 रु 4,000 टंका। ऑयल 1,000 टंका लिटर। कारण हाई परफॉर्मेंस इंजिन। साधारण लोक पई एहा मेंटेनेंस बर्डन होई पड़िला। केटीएम रो गुण मध्य हास पाइबारे लागिला। लोकल असेंबली परे फिटिंग, पेंट, फाइबर पार्ट सबु खराब हेबा आरंभ कला। सर्विसिंग डिले, पार्ट मिलिबाकू 10 रु 15 दिन लागुथिला। यूट्यूब और फोरम रे कंप्लेंट रो वर्षा, किंतु कंपनी गुरुत्व देले नाही। एहार परिणाम ब्रांड इमेज डाउन हे गला। 2023 रे केटीएम बिकिथिला 5,115 बाइक, 2024 रे मात्र 4,525, अर्थात 11.5% ह्रास। लॉयल कस्टमर मध्य अन्य ब्रांड को जाउछंती, रॉयल इनफील्ड, यामाहा, टीवीएस इत्यादि। साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप रे मध्य समान गल्प।
ସେ ମାର୍କେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ଦେଶରେ ସେହି ସମାନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଲେ, ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଲେ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଇଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲର ଯୁଗ ଆସିଗଲା। ହିରୋ, ଟିଭିଏସ୍, ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ସବୁ ଇଭି ଉପରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ କେଟିଏମ୍ ତେଲ ଇଞ୍ଜିନରେ ଅଟକିଗଲା। ଆମ୍ପର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଇ-ଡ୍ୟୁକ୍ ଟେଷ୍ଟିଂରୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ବିକ୍ରି ହ୍ରାସ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗୋଦାମରେ ବାଇକ୍ ସଞ୍ଚିତ ହେଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଲା। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ ସେ R&D ବଜେଟ୍ କମାଇଦେଲେ। ଏହାର ପରିଣାମ ଗୁଣ ଓ ନବୀନତା ଦୁହେଁ ତଳକୁ ଖସିଲା। ସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହେଲା ଯେ କେଟିଏମ୍ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପିଏରର ମୋବିଲିଟି ଏଜିକୁ 2024ରେ ବ୍ୟାଙ୍କରପ୍ସି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ଉପରେ 19,000 କୋଟିର ଋଣ ଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଚାଇନା, ICBC ଭଳି ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଚାହୁଁଥିଲେ। 2025 ଫେବୃଆରୀରେ ସେମାନେ ଏକ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଲେ। ଲୋନ୍ର 30% ଦେବେ ଆଉ 70% ଛାଡ଼ କରିଦେବେ। ଅବଶିଷ୍ଟ 5,200 କୋଟି ଟଙ୍କା 23 ମେ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସହାୟତା ମାତ୍ର କାଗଜରେ ଥିଲା। 1000 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାସ ମାସ ସାଲାରୀ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଡିଲରମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଓ ଶୋରୁମ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଗୋଦାମରେ 26,65,000 ବାଇକ୍ ଅବିକ୍ରିତ ପଡ଼ିଲା। ଲୋକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଲେ, କେଟିଏମ୍ର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଏଥିରେ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ବଜାଜ ଅଟୋ, ଯେଉଁଠି 48% ଶେୟାର ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ସମୂଳେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଦେଇନି। ବଜାଜ ଓ କେଟିଏମ୍ ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କଲେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅରେଞ୍ଜ ରିଭାଇଭ୍। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବଜାଜ ନିଜ ଚକନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ କେଟିଏମ୍ ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେଟିଏମ୍ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଓ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସିରିଜ୍। କେଟିଏମ୍ 125cc ଓ 150cc ସେଗମେଣ୍ଟରେ ନୂଆ ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ। ଡ୍ୟୁକ୍ 125X ଓ RC 150 ଲାଇଟ୍। ଏହି ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେବ 40% ଶସ୍ତା, ମାଇଲେଜ୍ 45 କିଲୋମିଟର ପର ଲିଟର ଓ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଲୋ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ରବର୍ଗକୁ ପୁଣି ଜିତିବା। ତୃତୀୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ୟୁଚର। କେଟିଏମ୍ ଓ ବଜାଜ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଇ-ଡ୍ୟୁକ୍ ଓ ERCରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ 2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ରେଞ୍ଜ 160 କିଲୋମିଟର, ଚାର୍ଜିଂ 45 ମିନିଟରେ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଭି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରେଡି ଟୁ ରେସ୍ DNA ସେଇଥିରେ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍, ସ୍ପେୟାର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଓ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋନସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କେଟିଏମ୍ର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆଡାପ୍ଟେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନୂଆ ମାର୍କେଟ ଚାହିଦା ବୁଝି ନିଜ DNAକୁ ରଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ତେବେ ସେହି ଆଗର ଜାଗାକୁ ଆଉଥରେ ଫେରିପାରିବେ। ଏହା ସତ, ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରେଡି ଟୁ ରେଜ୍ ଭାବନା ଯେପରି ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ସେହି ଭାବନା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଯେପରି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏକଦିନ ଭାରତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ସେହିପରି ହୋଇପାରେ ଆଗାମୀକାଲି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ହେବ। କେଟିଏମ୍ର କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, କେବଳ ଗତି ନୁହେଁ, ସମୟ ସହିତ ଗତି ରଖିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ।